te whasisiratu. O te whasisiratu wa tua e mtaria te urumanga le whono au whai tula whono. Ia, malole. On sain mai, malo hoi le tawata ina i whatau nu le tato ngā ruenga. Whatati ese ngā ruenga le whono au. E le auri usola. Sa no le fionga le minista ia. A whamasanga. Ia. Fionga e tau subsulu. Minista o so ta inga whamtalanga teknologi. Ia el manatu ia. Tule mai e whawau sa nanga. Ia, ua a malova aftai lau o fionga le fonga aftalai mo nei a vanoa tāua. O te manatu o lea ua mae ona tawhatu se unga o tō sāi au vai. O mātou fo i whau o tō whaiva mānaia. E malu al palmene. A lau tō toi lalafo fo i o savili le. Tō ulu ai o le taulau mea ele nei pae inga lona sifuru ono. Le foi wanga se atu i whangalele pe au wha ilo malo le wasa. A ua tepa tau me sina ile so ma le nei tai au lingo lua ile alofa ma le anga le leo le atua. E ui lava ina ua le atoa le au vaa lo sala ua fionga whoftalai ile. Tini ai o le sao sa moa le nei tau sanga ilana paia inga. Ia tātou te whaftai le atua ua nā o le tō wha i a pau se fupau. Ma le fionga i a wā fusuanga to le foa ken poutoa ua amia. A lau wha pēnā o na atoa pēa le 5 se fulu o whaipule o le sā wha pēnā o na wha a ea ia. O tātou wholaunga i whanua a wā i a sā mua ma nei paia inga. Ia tau iena i a whamawhanwhana le anganga o le atua i whaletua manofo alo. Na me se lava i whaletua i a vailaa ma sionalo. Na me se fo i le tu malo whapalota le whanga mwhalse e la. O le pa ia a wā i a lainga sa tuala ma lainga taulangi i a te oil matua. Ia a mamalu ho i a te oil to a wā maunga. E mamalu le whalewha ma le whale ana e tausi wa tele te oi tuisa vailu. O te lei hutuina le mataivo le vainga ngana o le tuia ana na momo o iaile te mai tai o le ala taua. Tau ie na o la langi sunalu e mordi e me a whetanga o tupu. Wā pa ia o sa mo le au mamala. I le whasuanga o au ma le atu folasa. Mai lava i mata whanua i malai tele ma malai whonoa. Se ia pa ia ele o le ala taua, sa whapena na sa ili ai manu o malo. Te manatu e whāturo watu, i le paia o le maota nei, o te leto e tau ulu matala wina le maota o sa moa, i o paia mau sa mau whainga. O tau lava, o pou na whaia mai le fui, lupe na whaia mai le fui, e pou ai le maota o sa moa i tia whau nei. O le paia a wā, a inga ma lātou tama. A inga o nofo, a inga o a inga o papa, a inga te whaiwha. Tausi wa tele le mamalu, i lo songa tu mua mpule. Tai nane, a inga le tai ma le vaa o whanti. O te manatu foi e tawana whātulou i o tātou a inga i tu tuila mamanua. Le fio lau o fionga i le kovana sili. O fionga maunga le manu pa le poi, tai nane lau fionga le kovana lutena, lau fionga ele asaro. Le mamalu awa le moto, sui mal mota, mawalunga. Ia alpa ia fo, ia wasua mal vai whanua o fo mai tulangi, sa ole basale au mua mal lau niu na sa lua. O le mamalu le nofo ato, ia mal la au na motasi. Ia o mamalu sa o nao sa moa. Tulou na lava. O
O le tō launga nei, al kapeneta. Ia na sau no lea ma tu no fa lele. Ta no fa lele le fionga le li pale mia ta ui ai. Sa mātou tali atu a wale nei. Tala le tupe lua se fulu, lua se fulu martas. O no manatu lea, o lea ulea luloa. E tauna iau whatalo whatu, il tapu inga malu ala ua fionga, i lea ma malu ole malo. La ua fionga tui ma le li whano, so ala vi va le toa. Malau masiofo. Whatalo whatu foi, ofo lo whatu i la ua fionga, il sui al fono, il sui tofia. La ua fionga le mamero pati molia, malu whantua. Whatalo whatu i le, la ua fionga il fonga whetalai, mal malu ole pālemene. Talo foi tapo inga malu, o wale fionga, i le whamasino sili, mal perestene, mal malu ole whamasinonga. Ia, talo whatu i la ua fionga i le, te tai ole malo, ole malu ole kapeneta, mal malu ole minister lango. A talo foi il paia, il tapo inga il mota nei. Waia, tō fionga i, whaurulunga o matanga luenga, ofisa sili o yo to lango lango a mese o fenga luenga uma le malo wa firma poto le so ala fatalo fa faptoa se ula la ma oti o le la of so tainga ia mana pa anga o baita wina ia le wa fa va tu il motanei ia ile afio mai matala mai o ao lo to pa ia awaia ne yaso malon va moe ia se tu malo ana lofi numero tolu ola li liu nei ana lofi numero fa ola ule apoina I o paia wale mamalu la tapoinga muli ia ona fala vaile le penga o tupu o li wana wa sa mau fainga o tu wa tu ta faitoa ia fa pena na usi fa savili fa fonga motanei ia tapoi maia se yo lili wane la lafo foi o savili wa lele ua ta oto le pe out alo lo tapo inga malau talo leo ana lofi se ye fa fo fonga le tata tu ele malo le lima tau sanga o mai tolu se furutasi tau sanga ele yo mel tofi minister le tai tu malo fa ftai ai pesa fa pe feo na fatino lo tatofi tofi ai lo tai tu malo ile to finga al minister of sota inga a fa matalanga fa teknolosi le a langa le tasio tu la fale polu o tatu tu malo ile o tu vai mai o le minister of sota inga teknolosi keipol ma waya ila lo sami Facebook ma internet e feilo ai ya ma fe falo ai ai inga la ofionga ile fonga stalai mal malu al mauta al fa fonga nga sa moa a faisa tato fa fonga mata ula unga minister cabinet ile tele maleano no io ne yati nae na fa tino nei pa inga o me moni ua te le swinga o sa moa o le tu tau teknolosi la vaia o matua ese le maua lunga o le tūlanga o iai nei. I se la ngona nei e tātou tali sa paia. Appreciate. Le lei o iai nei le ati nai o sota inga. Nā o sina minute a tātou te tepa tasi ei tua. Ma mana tua aso o mawai e mali tūlanga na iai. E le mwhaiona ngalo le malo o le maota i le taimi o telefoni vili. E tasi pe nao se luan telefoni te tonu se nu. E a wai uma iei a inga. A whaila o oe o tau a inga e ona le telefoni. Ia e te whalongolongo umai mata upo se o tonu ule a wai mai. Vili nei, ia pe vili fafo. A na vo yaso. E te vili mo mua i le whare telefoni, i le exchange, ia na whai mai le o le teine. Ia, e te tongi o, pay per collect. Sa whai whare telefoni le official whale meli, ia male maketi tuai sai tau ese. Tau la iei pasi na taimi. Ai fia vili la i New Zealand po Australia. Ia ona e a ngai mele iei po fealma mau e tsawai.
Ia, e tau le langona o mata upu, i le tele o isi mata upu i e whai o auta. Whae tasi al tau la inga. O sina tupe mo le whaalawe lafi. Mo tō wawe ai i lo uloto ia, i lo manatu stasi o tamali i o tātou atunu sa whaingaluenga o tātou ofisa i Pelseuma. A whea iwa se lau iwa sfu. Ia, o vili mai a sto ina e asi fo i lo matua matamaiti. Ia na vili fo i lea, tari i whare telefoni. Ia, se tu atu lava o le fitu toru lima whamole mole. Ia, wa maritine pay collect. Ia, maritine collect. Ia, tali mai lo matua. A toa le 10 minute o whaila tanoanga wha. Leo ngā li ua lewa na valavala. Ia, fa bena voi leo na fsini motamiti. Ala so tonu alea, i leo au. Saka alo ele au ka kouma, mafiki le pia pak, i le malatu. Ia ngā mangkua lo leo ko inga fsini lo mkua, oi nga maa lo ka kouma fiki yang reila. Ava melo mkua, ai. Ia wai lo fo ia o ke fi ngā mela ka pi. Ke leilo? Ua ke ia le ko inga leo so malka kai kongor ke fongi whambai. E maa lo ka kou? O te mai tai le e whare telefon. O levo na wharongo le leina sto ina masi lo matua. Ia o nā voi taimi. A fia whaisau telefoni e whapisau telefoni le tau whale. Le e whafonga mai ia wa. O fo ia. Ia e o lava le lua masina pe tonu masina e pala i lau telefoni. E te fiu e whatalitali nā taimi o le ofisa o le whale meli ma wireless. A whaila e te whatalitali sau tupe mai whafu. E tā lo le fitu ona e whalatalata lo le le tio. E whalongolongo la ia lea i le siu fongo la vea levi. Ia po pet mama ia. Ia po nafo taimi le fionga ia kika akau. Fionga te mai taimi sta ia whaimalo kika staos. E whalongolongo o ia sa ua ile lisio tupe ma whaamoli. Nā le pau a leo le mea na mwhaina mau ai whasalonga nei. Ao nei tupe la fo mai. E lei whapenga vidi mua mai se si au e. E te whatalitali a telefoni a sa wana po misi ia, paulafa. Ai a whaila e tā mai lo suafa. E whalongolongo uma si o tonu. Ia na ea lulola ia i le luava ia sope toru vai asole luma lea whato a maua mai e lau tupe. E te saula ia o mato atumu tau whale na i to ina fo i tau mawhaliti. Ia, o asolana, lua il tolu vai aso e whatalitali e lau se leni il whalemeli. Ia na o maile le a feiva se lau i vasfu. Ia, o oso mai whaletupe, ai a tolu vai aso. Ia, kei milarangei. Ia, 5 minute, mau alo tupe. Nga foi la taimi le, kasi al le tio sa iai, na o le lua api. E o ma taimi nei, o lo ola pea le si fongo sa moa. E na o maua mai nā taimi, le a feiva se lau i vasfu ma lua. O pule ai al tau whai atu pai Joe Brown. Ia o lai titi asio na alo lea ua pule nei le. E mtanga luenga le. So o sio manga MNRE. Malo Francis. Ma le tele o lisi whataita inga le pa ia lo tō mamalu. A tātou tō mānatu soi fuanga tātou wola mai ai. Ona tātou māli lia umalea. E sao. Ua matua te le swinga o Samoa. On tātou se mai lei luma le taimi o le tele o swinga. O le aso sfuru valu o mati le lua fema le lima. Na mata ina kasi ai e kampeneta le whenga wha vai. E toe fuata ina ai a fsota inga. Reform ai le telecommunication sector. A november le tausanga lava le lua fema le lima. Ia sa pasia i loa le palmene le tula fono. O fsota inga lua fema le lima. Telecommunication Act. Lua fema le lima. O toe fuata ina ai fsota inga. Ia mauta tala i lo tuala i sene ma tu e se atu alo ia ai le whatinoino fsota inga. Ina ia whatautaia e kamu panitu ma oti. O se whae unga e matua te leel tā ua.
mau le vai lumanai. O lea ua tātou saa I mao malie ma o tātou o oi wharseu. I le tūlanga mawalunga wa iei nefi so ta inga. A ele te tau na ngalo. O I whawai mautū na whausia ai. Fisuia inga o so ta inga I nāta inga. E tonu lai sene na whamtu watu. O le Samoa Tau lesi. O le Telecom Cellular lesi. Ia malai sene tasi sa tu inatu I le titi saul marisi e sa au la whainga paanga. Ina ua malo le tau fonga sa whai le nāta inga. O le masina o ke topa lua whema leono. Ia na ta tala alo ia e loa le kampania titi saul I Samoa. Ma o Samoa le tunu mua le Pasifika. Na amata le kampania nei a titi saul. Ia ma wha solo tu alo e Papua New Guinea, o Vanuatu, o Tonga. Ia fiti ma isia tunu o le Pasifika. Amata mai lua whema leono se ia o atu ia perila sfur fitu lua fe sfur lua. Fatoa amata I loan whaongaina le 3G. Wana amata ni. E na o le 2G. Company umala nei e lua o le titi saul ma le Blue Sky na ua mae o na whaatau le Samoa Tau le Blue Sky lua fe sfutasi. O la so mua le na tatala I loa le interneti I lunga o telefoni whawai. Fatoa amata I loa leo na vaai telefoni ia kako vaai e telefoni ia sa veu. Smartphones. E se foi la le la sanga. Aua o mwhainga siaki lau emaili. Ia o whailau pepa fōringa, Facebook. Ia la follow Twitter. Ia markele au isi mea fōu o mwhai anu whai. Ai lei mawhai ia le taimi leo na maua le mea leo le talanoa ia la ata. Le video call. Pe maua fōu ia e le mawhai o na manino matuane nefu. Ia maisi ape aleanga le tau o le taimi na sa kirike. Lau fionga le fonga fitalai ma le mamalu le mota. O le la ma oti o sota inga. E tolu mtanga luenga I nei la ma oti. O mtanga luenga o fasala launga ma whamatalanga wha teknolosi. O la tau ia ngafa ma sos whainga whaavai. O le policy arm le nei o le malo I tūlanga uma sota inga wha teknolosi. Ao fia I mal tu AP, mal titron TV tūlanga tau fasala launga. O le official pulu whatonu. O la tau ia whatulanga ina ma whatontonu ina tutongi o laisene. Ia matau o sota inga I telefoni. Whapea fo I le eltisi. O fasala launga o le whalemeli. O le pule ina, ma le whasoso ina, ma le whamaonia o tutongi o ala leo. Ma fusi o ala leo, spectrum. E whamatu o atu I pisinisi pe atal sanga mai. O la tau fo e pasia so se masini teknolosia e mai tonu le tunu. E longa lava e umona siaki el pul fatonu. Ia maua mautinoa ua. Maua uma mea uma e tauna ona ausia. Ia on whapena leo on whaongai tono Samoa. E o ai drones ia tau te whaongai nel teminei. Po tamai vale le poeata ia I lungo lea. Ia o le whalmeli o Samoa. Ia. E le tau whamatala. O isa la e lafo I ta matau nu mai e tātou meli in whamori le ngata I Samoa nei. Ia ai moa tunu fo I whafu. Ia maisi au nanga la tau whafonga I muna muri. O le lua fesur fitu. Sa whalau I lompa si ele ua I fufuanga aluma mau la lama otil nei. O inana amata to e fetu nai ai. Nisi o fufuanga whainga whaavai sa whata oto mai tau sanga. Yono tu atu. Ina ia mauti noa wa tangia ai le tūlanga wa iai la tina e tau fesota inga. Ia mau au nanga teknolosi wa iai nei vai tau. Ma ia mawhai ona lima taita ina inga aluenga. Malona whatinonga mo le lima. Tau sanga e a mata atu le lua afe sfulma le vana. Se ia o atu le lua afe lua sfulma le lua. O le miti pol vai nga tau lai nei la lama oti. Ia tau ngofie matala whea ngai fesota inga. Ia maa wala wha teknolosi mo tangata uma. E tolu a manu lau tipo sini au tu sa whata oto. Mua. Ia maua tangata uma so ta inga tala whea ngai, ma ngafa tau li maina. A toi wha whaingo fie. Ia lelei, ma vave, ma tau ngō fie so ta inga. Lua. Ia tina eto maima ngā waa mo mia. Tau so ta inga ma o nanga teknolosi. E tali atu ai mana ongo le tunu. Ma le tūlangi le nei o le Pasifika. Tolu.
ia whaongaina whasotainga mau au nanga teknolosi. E whale leia, vave ato toa manino ai, ma le le whaitu au, le tui nātu o unanga le malo. O le nei miti ma manu lau ti, ma mana onga turturi loa, o whata oto. Ina ia ole lei marfufuanga ma mau, ale malo wa iai, o le taiala, o le atinae o Samoa, strategy for the development of Samoa. Lua afe sulfitu, lua afe lua sefulu. Ilona taunga sultasi, taunga mo mia sultasi. Ina ia whaale leia, ma taunga o fia au nanga o sota inga wha teknolosi i le tunu atoa. E le ngata i lea. I wha pēr fo no ngatasi, ma isi fo i fufuanga ma mao le malo, wa iei nei, le Samoa 2040. Samoa lua se lau wha sefulu, lua sefulu wha sefulu, mo le lumana. O le atau ia nao se pue ulala o fionga le whongftalai il tele o nenga luenga la ma oti sa whatino. Ia mai au fiai ma ngā paanga. Lea 5 tausanga o le amawai. Atasi e masiata whata oto mo le 5 tausanga o le anga iatu lumanai. E mala wha solo atu ilalo manulau tie tolu e peon ta ue lunga. O nenga luenga uma. Sa ngā lulu e whatasi umaila la ma oti. A me se lava il matanga luenga o sota inga male pula whatonu, ia mana paanga i le private sector, ia po company tu ma oti umai tonu le tunu. O nisi neo ngā luenga sa mawhaian whatino, tali e tuai i manulau ti mua, patasi ai mga luenga whata oto mai. Mua, o le waia leo sota inga i lalo sami, tui Samoa. O le waia le nei, o le waia Samoa. Masata tala ina le masino Februari, aso se furu valu, lua afe, se furu malvalu. Na fausia so soni mai ale fartupe o laulangi, o le fartupe o Asia ma le Pasifika, ia whape foi so soni Australia ma so soni tuina mai ele, malo o fatasi tau ala mai le UNDP. O le waia lea, e sau mai fiti. O na pepi i voi le, iai ma so ta i ele si moto fiti o savu. So tai ai ma wea ma futuna. So tai ai msawai. Ia on tau lai mai lea i polu nei. O le fausia ina o le wael nei o so ta inga i lalo sami o se tasi o tina e ta ua. Ia mai le leima lea o ngā o so ta inga tato o tunu. Mo nei ma lea ngā iatu lumanai. E le ngata la o mai tawina ai i tatou lava so ta inga whawao malo. Le tatou Gateway lea International. Control ai ma monitor, ia tātou traffic, ai ua televave, le lei ato atoa, ma ua tau ngofia i sota inga tau internet. O le tala moni, ana le ai le waia lea o tui Samoa. E le nga whātia satelite tātou sota inga ina utu lai mai le wha mai o COVID-19 suiva. Na tāpuni au mai whe malanga inga whaavao malo, tāpuni ai o fisa o ngā luenga ma bisinesi, ai ngalu e mai ainga. E le ngata i lea sa tapuni ai fo ia onga. O fesota inga lava tau internet. E lea sa whaunga aina mo fesota inga i ainga. Ia, whatino ia onga, ma whatau inga whapisinisi. Whapea ma whanutanga e whaunga ai, fesota inga teknolosi. O le pine au lea mau. E le ima whai aso ma vai au tātou whalangolango i sakerike. Mo whao ngā telefoni ma machine computer tātou talanoa i ala ata. Video calls. Peitai. O le televave ma le taungo fie ua i nei, sota inga whawa malo i nei aso. Ono le waia lea o le tui Samoa. Atase mga luenga whaale leia company telefoni, le Digicel, ia ma le Vodafone, i to tonu o lato ofisa i ma le tonu atoa. Ia, lea o mo le mawina ile le leia ato toa. O ia talanoanga. Oa fo i maliu, ia leo tau silifia le tau whamatala. Le taimi wale mwhena wheo ai mai ainga. Mori mau mai ai o tatou ainga. Whalongolongo atu tatou nei. Ia, wale mau voi tatou whalongolongo mai, pe pese whatasi le pese le usu nei, alai pese mai ai voi o. E le ngata i tonu al whalisa, a o ai whafoi, po whea lavo tonga vau i eritunga mau. E le aia ma se mea misi le mai mo mai a whafoi tūlanga wei nei ia. Ia sota inga. Ia whatau nua e foi fontanga a inga. O aso whanau ma le tele a isi whamoe moenga tā ua.
O matua sefe tupe malanga mai fafo tatu ainga. Ia ai o pei. Eu pei asa mo nei taimio. O maftanga mfala velave. Ia tatu masani ai lava. A faila o tangata te masani fatau inga voie lungo le stock market. Ia po lungo le fatau inga lolangi voie le faia tunu i fafu. Ki le koe ka walu i Amerika po senga. E te mawhai ia ngai kango lau telefongi ki ia ona ia sole wai kele i o platforms ia o mwhaina. Ona e trade ai gaming ngai ia mai fatau ia ma e sila i le anga ingo o sea kompani SS lolang. Le na utango nei ia siaki lau telefoni au tele tu lunga ma ulo ai. O le value o le Bitcoin le wa iai ua o atu le fasu i wafi. Mau o lunga. Ia, a fia whatau la sau sea. E whatau le fasu i wafi. Ia ona e whatali lo le sau tupe mau mai ai. O tulanga ia sa le mwhai ono tātou whai. Ia leo mwhai ono whai teimi nei lunga o le telefoni. O pa u mau lalo le tau o sota inga o fiongo fongo feta lai ma le malo le mota sa mo fa fongo. O le pule whaatonu lea e lātou te whaatontonu wina le tau o sota inga. E ti ngā po le ale tau mwhai o le Vodafone po le titi sao le si irunga lātou tau. Ia ai whapena na tau mia ai i le whaatontonu le pule whaatonu. Tau fiofia i le tau o le angale o le pule whaatonu. Ia e sila le company telefone. Ai sili ona va ai le mele le ele tunu. O le taula ua whaongaina nei internet i fuafua ia sola. Awa so ia na u whaamatala atu la amatanga. I taimi sa whaongai telefoni vili. Sefulu ta la minute. Whaso solo mai i le iwa sefulu ono ta la minute. Ia, a taimi la nei. A whapea o leo tele na e tala noe lunga lau telefoni ni voi le internet. Ia, ta maua kika paiti na taimi o le ale tau mai le tui Samoa. I le valu tā la ele kika pai te tasi. Taimi nei, on whiana e maua le tā la. Ia po le 5 sen. Ia po le rei foi pia whapea whai whalau i loa a company umai lua o le Vodafone ma le titi sao. Ia. O le waia nao tui Samoa. O le isi waia. Whatau nuu ia le manlauti lea numele tasi. O le waia lea o le manatua keipo. Lea ua taunu mai ma ua whaongaina. O le waia lea e sau mai le moto Tahiti. E lua ona motu e whaasotai le waia. O nā ngai mai le tukuki. E lua foi moto le tukuki ua whasotai ai. A ngai mai le moto niwe. Ia, ona taulai mai foi lea i Samoa nei. Whasotai e lea ma le tui Samoa. O le langona mawalunga o le malo e maise le company o le Samoa Submarine Cables sa tau whainga ia nei cables. Ina ia ise waia tua ia tātou pe a motu le waia le tui Samoa. Ia lea la maua tātou waia lea e tau o le redundancy. A motu mai i oso i. Ia, tātou tele fia o le mea sa o ia nei o tātou uso tua o i atonga. I le vai temina motu e le interneti. Lau fionga le whangwhitalai. Si mea la vale e fia maua se mama mahanga lau fionga. Pesa la veile. Ia. Lau le mai tau sa. Ia sa la vea kua ia la kala i meo. E ma e whaingo fia la ka visiri lau fionga. Ono le sa manino sa ngoanga le swimming star wa onga. E meo pyramid scheme ma meo Bitcoin ma meo pena. Papele le le ale wo fa longo atu nei la fionga le mista o le una ia ilanga yang fainga fa teknologi nei ona po mea nga Bitcoin ma mea nga o le mam la ma polar sa o bele le pe fa le me le fa nga ino langa teknologi Pero ai malo atai o le o mau atu mo quasi se kere lo kula mai le sa le weta o le minister ngo lango le official ya le minister o tau te oi ala te vale le o lo ya sei tu la mai la sunga ro filofi minister ngo lango o ya nga foi si
Waisinga malolonga la titia le fionga le minsta. Ai o meia no tau. Ranga e mole malama anga le suila sango. E tele tu inga coins ia wa. O le bitcoin la. O le la wa fa maulia la langi. E genuine la le kanga investment na. A o isi la langa e la ma isi coin le ma o le suila o sale. Le na anga ia isa u fa matalanga le asolea. Ai be ko le taimi se o fafta ia ile fionga le minsta ile. Ile tala anga le o si tianga o le tulanga o le teknolosi. Le anga o le si tangata na ola mai le. Ile ngā ruenga si o tamasa fai yaso ia le. Ile mea omi hoi le sa whaonga ia to ino le Moscow. Ia sa ta alo ila le to ino e tali e meo tupe ho ia mai fafo. Ia ma whai loa mai ia fiafi tala hoi le lunga le tu AP. Ia, I'm a product o le technology. Ia ngā leo ki fia i le whanongo i. Ia, wa ese le mai taimi. Alo. Ia, mele moriela whamalo le fionga le minsta. Ia, mo nei whainga le lei. Ia, le to fio o i tua tātou. Ia, manguia. Wa kause o lolo le alo le atina elea. O le lei al minsta lango lango e wha le lei tele le alo le minsta. Ia, ma le nganga whalo. Ia, ma no. E maria la o fionga le minsta. Teknolosi sei. Tua mai tai te malo. Au whianga le whong te lei o le. O te leo tanga tō ngau, ka koup se lau, ka la koe ngā pyramid scheme leia. Mai e kele malave lave ia me ia ka aloai mo meo le campo lei tangata mo ka alonga kau kupe. Tasi al fasi silanga o mai el fel tupe tu tono. Pawale le mea ia whaonga ele tunune. Whaonga kako kupe. Kewa kako kupe. So ia le koso inga mafau whaunga i kua inga mengei ia ka alo kupe ai kangaka voi a ngā wale. Ni fise la wafe le whainga. Awo ka wau inga se sea kua ima tangata matitiva. Ilo ai ka la fo mai kai coach lau ka la mai si tangata I mela I o ko nga ka longa su kupe ia wa kere nga nga wa kanga la o fianga fo te la mele na le te tala noi e langa mai lom ta upu ia tasia la ta e se feane o e ke o kupe el kupe fa nga ta tu pe so ie ku fa long ma se kia ko mga ku mo meo o meia e sau fafo e le ai se marmala mai nga lu mange o nga wai ia malo fa mo le ko ka o ia meo ko ni e po a e le lau nga le minsta ia ma lo fa aftai ta lo le wa fa mo dia ina foi ma mlam su sa le nga ile me sa siria ina lo fa aftai e nga foi ia o te fautu atu la ufinga le minsta e tu mai le pa u sa nga ma se foi la ufio e fo le tato I tu la finga venga o te sa no me nga o foi ke mal mai mal pa dia le ai fa aftai foi ile fionga ile sunga mal yo mo sina o avano faisin malolonga ya o le nga mo il tali lo city ya o tali no lua la lo city ya ole tu mai le tato te me le tamai sa e nei la o fionga ia le vai le ole mana tua ke e fa nga tua ia tato pe a fa le tonu mai le si vai ia pe fa nga fo I tato so tainga e tua le si vai au nei vai uma ia lo tu ma so ta ia tu ta America ia o americano ia tu tonu fam talanga ma so tainga o le no lon tonu o le na le ale compagnia il Vodafone Nena te tala lo ia il masino a perila lua fe malaifa. O leina leo le Samoa American Samoa Capo.
O lo so ta i Samoa ma America Samoa. Ia le waia foi le so ta i toi Samoa, ia mo so toi lunga foi o isiki, waia fa va malo ia ia tula vai America. O so tu Hawaii, ia pe so foi lisi waia fo na wa ia America Samoa le Hawaii. O fiona fon ftalai mal malo le mota. O Samoa, o le tunu mo mua le Pasifika, o fa so ta ini waia fa va malo se to. Au le fo e alu anga i lumal fengon ngalwan. O le o fato apasiana le si waia i taia to tatou o le waia foule al Southern Cross next. E la o pasiat sa me Australia, New Zealand, ia wasolo mai fiti. La o tu tono samil tatou tatou branching unit. Ia si tatou ready foi tatou e fel tatou waia. So taia toil malo to ke lau, ia manga i fo i America. Ia. Alo fa o perso ta ingai. Talo tau mau mai la ufionga le tu ala lo nfoa. Ja. Dai le tau fau tuaina le matapia le manai e o le whatinonga o le au unanga. I le tu ma le tu ia o le mtafa yo ia le mtanga alwenga. Ia ma la ufionga le minsta. Ai manatu foi le singa ngana whawhainga ofi o le uwhatino uma tulanga o si tia foi le unanga. Ia pigi whapena se langona i lo le tatu o e tala au fulu tūlanga o le whatinonga o ngā ruenga le mea e le keipo ma le keipo. Ia longo inga whai as fia se lau keipo ia le fia se lau hoi ngā o le mea le la tatu o e nia fia le whaafonga mai mta ngā ruenga. Ono le manatu i le tatu taimi ma le tatu ngā ruenga. Pe whapena a whai walate na uma ia alofa le sunu malu sosan mai. Ja, ole tatu ngā ruenga e whauptele. O fionga le fonftalai, ja, e wha maru lua. Ono ole anua tola unga le muli mai. E wha lango i le tuatasi ala le waia lea lau tala no ele o fionga. Ono o tua tola a le wha uma waia ia, ele mwhaila ona. Awa e ke whaima e kusi a olo marikula i mai olo. Ei olo i ke usi paka i le waia ngā le ke whaima e kusi a. Le langa le taimi nei lau fionga. Le hui whata no ale si waia. Ja, le. E watu e tatal no tu valu, le tatal no tu valu. Fai o mai e tau nanga i la i ngā So waia. te mai la to waia i tu Samoa. Ona ngai atu ai lola i Kiribati, ma ngai atu le atu Micronesia, ia ma ngai atu ai Asia. Alo fai la tal ranga ole. Ole na waia te nei. Ole vaenga le to toe ole tato infrastructure. Ia pole ati na e o tato teknologi. Ia le fausia leo skako data center. O le tu aingo tier 3 e malu pui ai fam talanga laulanga. Ia ono tato data center le wa nei mai le lua fe sulfa. Ia lo fata taia le company CSA. Ia o tum. O le ofi tulanga wa ai, ono le vave o tulanga sita ingo o nanga wa nei. Ia o vave yo no tumbu el tato data center le ala o fiong. Ia ma lo fa nei taloanga mole tato data center tato pa anga me se lava ile. Ma lo fatasi le official UN resident coordinator. O waia ia tolu lau fiong. Wa mafai eno so ta ia tu Samoa ia tu nu es futasi o Pasifika. A umala mai si waia ia fa popo sa tal no ai. Ona atoa le se fulu wonu atu nu o Pasifika wa so ta ia Samoa. O ha ni si fa mo moenga o malo e. O lo ta mafai nei na ia so ta ia umai nei lai. Ia mafai mal nei data center. Ia, o mea moni lau o fionga. O lea nganga leo i ele malu. Te tai mai lau langi Samoa. Whatosina mai pisi nisi tele mai fafu. High yield businesses. I Samoa nei, ina ila langa ai ta mau ainga teknolosi o tatu o tunu, au digital economy. Ia maa vea i Samoa o le onga tatomu, o le center, o le core, o le digital economy mo tunu la ia o whamtalatu, o le Pasifika ato, o le so tai mai wais ese nei. Pe afa pe tonu. O taimi nei, o tau pito sile antanga tale ia tatou. O le anga iatu so ta inga whaavao malo e whafo mo i Amerika. O no Amerika la ia uma whamtalanga wha mo monga uma lolangi. Mo ia taimi nei o le ke kiriki aku i lau Facebook. So mai keimi a lea ke kiriki ai e vai ai, mai sinsila ai. Ai alu i Amerika so ka inga koe foi mai ai. I le milionga ma miliono fase kone na. O no le vave o e nei ia tatou so ta inga. Ia, o le vave fo na lea e video call i tō ainga le sa wai. E alu ai o le mea tō sa wai.
A le foi la, o le ngata lo tamo fai, o no ta inga le yen ma lo te center le. Ina ia la umai la fam talanga lai America ma tu tonu nei. Tu tono sa mo e ala in tato fainga pa angam company te tele nei. O Netflix, ya, o Facebook, o le Google. Ya mai si mau company te tele, o le wa ia isi company ia wa ia tono sa mo te mi nei la ufionga le fong talai ma malon mota le sa au ta wa fo isi stain. Le wa ia company le Connect Global. Ya le foi fata o man fai la to interview to e fa popular to fainga alwenga tu langa lo ia ni to sfulu nga ilunga. Ya le ngata ilea ya o company le we accounting. O tamiti ao na tatu tamiti accounting ya laua fa poto fa tasi me tasi. Ala te fai atu nga alwenga accounting i lo langi. Ele ni nga alwenga accounting i Samboni. Ale fa wa matana fai le pilot o tangata fainga alwenga to tasi el company ya le cyber security ya Upcard mai America. O la to fa mo moi. Afa pelo e tulanga leila to scheme le pilot scheme le fa. Ya, wana o se toi fa mana tuat. Ya. A se sina mai pa i ol parliament. Ia pi o iwa fo fa fonga ku lau sana. Ya, e pe ol tulanga le na le nga ya ho le te sa no i tulanga la o fa tino. I ol mata fa yo ya na tanga de nga bala u fio nga bala pu le. Leila u fio nga. Ol me piko silanga ke le ole atina ele. Ol fale la we no le waf. Le ai e fale le ia mai tato submarine cable warehouse la we no le waf. Ya. O tu fata si ai waya ta inga waya umai e fale le ai waya by Singapore tau i pe ai se me fale tonu mana tu ma wolungo le malon tam fai email light ai fa pe mar company sa mo submarine ina ia au ne i umi na motosia tato se ta inga pe fale ton ia le tulanga na le alawa o ia nei tai ia o matua ko kiki kumur fale ta inga waya ia ma pat umai fa tino ai se furu rua tu nu e ona fale la ile lalo le asocio atu nu e ia la to waya lalo sam sa ulava mai Singapore tau i Hawaii fitu suiva kilometer waya lalo sam e fa le ia mai tai fa la fa tasi me va ya o le si o me pito sinu titilo ia tu nu nei fa foi me io data center o le me o le clean energy ya po le renewable energy po le tisi mama ia o ngatasi ala la o fionga fofuanga malo le wa ia ina yo atu lua fe los fulima wa se lau pasene ia le ola sa mo le tisi mama o tanu unga le o le amta upui i waya mo so ta inga male anga i sa mo lumana iana fu fanga fata tia malo e ma te manatu ia watu aile fa malo i company ale sa mo submarine cable company i le fionga te fono ma lawa fono ia ono le sila mama o ia tulanga mi se lava le fionga ia Pepe Christian Fruen ia pe o ia leo tele o taimi o tau fa malo tele leo le fa lang mangol malo i so son mai a wa fina wino nem tau o ko fa mu rol mai fa wa pe ona nai ia ina ia o sia le mitio lo ngal lu e nei tanga ring of so ta ina mal pul fa ton ia ma auto company mo lo fa se tonu o lea fa la putonga ia lau fionga ia o le leif so ta inga tonu le tunu le o mai sa mo nei ya wa matua faso poria la tunu ia tato so ta inga tulanga we nei o le si company o le Vodafone wa iwa sulu ono ia pasene ia ana so ta inga la tunu ato mai tu ato lua fe sulu ono sa nga le o su korpo le o se lau po ile masina sa ma vai nei sa tala lo ia se lau po wa company ia ma wa fa le ia le nga ia la kia ngai vaenga fainga tala tunu o le yo ia lo fa nga solo pe ala tonga venga ia fa be fo company titi sao o iwa sulu 5% la to fo ia o nanga a company mane ia lua lo fa nga ina uma ia tulanga ma wolunga ole o tulanga tau so ta inga fa teknolosi le 4G plus ma le LTE le a wa ma fai ina vave ia ma fai on total no ai i telefon e lento fa fonga fo ia na le lai le si polo ketio lo nga lu ai le mtanga luenga wa onga male pul faton ia ala so so ni mai ale ITU International Telecommunication Union i le lolangi ia le sa fata no longa va ngo mo ile lua fe sulfitu ia le walu va nga lona lua la fionga ia fa taiwa manino TV o to mai mo ai tele ia sui umol mota sa la unga fa tai mai TV ia o fa so polial TV ile tunu o le tu sa mal mesa ia ai o sa vai
fale alupo ia nga o kasi le channel o lai te minei lenga kusa uma channel lenga kusa uma manino ata le ise me fale ton ai ise me mana mia fale o TV ya wala maya ya pole fionga mi stalang lang Na lo. ala va no fol nei manat ya fafta ye le fionga ya famosini Andrew Aliki ya male company ya le Samoa Digital Limited o whainga luenga ato o la tauia lea e whiangai ma le whatinoino lea o nanga tāua. Ia, o lea e wharongorongo aku ia whamosiri, lau whionga tu ia opo whamai e ngaunu mea. Ia, seo kwhea aku ia oe le heiso wafu pa uo, ela le sila lea tua, a ngau aku i, ia e whaosoane i oe lea tua leisi manuia e, whamapunga e lunga ia, o manuia, ia, maluta mau ainga, whamanuia lea tua e lau whionga, ia mal company ma lau au nanga. Ia leo umana te whaalei tato tu e pi po whasalalau. Ia o le ngata i Samoa nei o li poki solo mai Alaska o Finland. Na lo. Le si kai bisa ia ka ko wakali i leo Ari Hazelmani Japani. O i nasa pe e monitor mai tu e pi. Whalongorongo a Ari wong ngolo atu ia. Text mai minsta o wala au mai le office. Rono winga. Ia wa a mau al tu langa wa ele manino so ta inga nei le. Si fongo Samoa ma te mo fo nei o fatino i se famo. Le woto fa fonga ia ile tulanga wa yel fa mo ia wa valu su 5% o so oile tunu anai vai nga lai tio toero fa o pe ia tulanga nga luenga fa tino ia ole manlo tino no lua la fionga le andim tanga luenga ia la tina ele to mai manga va capacity building nei te pena ia tatu tangata mo nga luenga mana mia mo le tunu a mesi tonu Pasifika a le to fa fonga i wole ngata Pasifika ale la langia to le tatu fa yetu nga luenga nei ia mai tele ani nga luenga fa vai sa fa pena te penga e le veil tatu fanga tapenanga ole fuanga mo tatu Samoa National Cyber Security po puingo tatu lungo wala so tainga ia le voi la fa tu tatu Samoa Cyber Emergency Response Team Samoa CERT o i yo la to le mo au tau e fe ngai male o sfa inga mai lungo leno o so tainga o fenga fa vai foi wa fa malusia e company telefoni ina ia fa malaina po loka mele anga i sau lenga o nge yo mai tono telefoni ia mau nei mai mo i to me tia onga ia mai ia va vena mo mo e tatou ia fiafi o le wa fa tu i Samoa nei ma wa a mata fo fuanga al malo o fatasi o walta to le UN Global Boss Lab o le Big Data Lab le te lele tāua mo Samoa ma o le melon fal nei ale malo fatasi lo langi atoa o Amerika, Afrika ia o Indonesia ia le fa mai Samoa nei ma o le afa fainga luenga ia tatu tamiti e o mai fafo wa malama ma fainga ave ma data scientists o le fo tanga i male SPC ini Caledonia fa pe foi le spec ini e tu fa tasia le fa monga fa talanga al Pasifika teida ato al Pasifika mo atina yon fa pena le on ta pena tu tonu i ia fa monga uma ia wa fa talanga mo mia mo atina ele ngata i Samoa nei awa tunu tai tasi mai mapuna mai ila i le tele atina fo ia mai se foi le tele onisi company fo e mo mia ia la fo ia le tato Samoa Knowledge Society ia po le tulanga e te wei fa monga ta ua o nga luenga le malo ia ma fa matalanga uma la val malo ma university ia wasa i linga al fa na u lumana o fiona fon ftalai o le manulo tiron to ia ua fa tau nu ila le le to fa fonga ia me ne yo ia ave teknolosi ma wala e fa va velia atina e malta mau ainga o applications o le technology ia le to fa matala o le o to fa fonga pe wa mataina le tato atina e o le ID o le national ID ia le o lo ilalo le va inga le fiong el palmia ia o le afa tu fo ile tato official Samoa Transformation Authority ia por pulenga o ngalwenga fa teknolosi mo lumana ia le afa tu awala le fa ma popoina o nei me uma ia mo man wio Samoa lumana ia na o to o tele to fa nga ina ia tele o company fo ia o mapuna mai kai mil nei na o tu lai mai ia wai of so tainga
ia o tou ia o mfeon fa nga ina le mau app ia o ina ole sota ingal na ia mai uma ia me mata ma fa taunga na ita mama tina mai tua o lato fa ausi ma mena ia ona e tango le fa tau mai ia lunga ina ai o lato e fa ma po mai tua ia na tawa le lo fa tau ia fa pe fo ile me o seki eats e te leo te tau walu fala ingal te min nei pa pisi al pawal me o tu o le app le lunga o lo telefoni ona o kai leo lo me ai ma te tongi ai mo mori mai lava ya te oi al nei foi taimi ile le te fe wai ia leo tatou fa mai na le sume fa i fon tanga te teli ia na to fa fonga ile tele fon tanga ta u fa pena na fa tau nu inai ia Tau whionga whongs talai, si me lai titi lava e fia mamla mai le. Ia, sauno mai le whianga la uri. Sa nofo lava mai tau le saunoanga malmalama. Wa whaalua no ta ua le mta upu ni lau whionga o mele nei o le tātou cyber security. Ma le gateway. Ano toi whamanatu atu lava lau whionga le minsta e ia lo polenga tele nta upu nei. Le lava wa tangia o tato keipo suma nei a nga i se atu msamoa. Ea olo anga in malo fiti. Ma olo iai lava le whai te tenga o tato informations. Ana ona watu pe napo le alau tilo el tato cyber security mo le atunu. Ina ia malu o tato whamaumaunga i mo hackers. Tulanga o whamaumaunga ina ia malu a leo tato tera no nei o fontanga al malo. Confidential meetings e lai tulanga whapena. Aina ona watu whaafsiri po lal tulanga o iai, o lo ngang whalalo. Nā no, whaftai. Sao sata ua le sao na ngā sui. Ia, tūlai mai le, minsta. ia aftai whaafsiri ia leo sa tau whaafonga mai nei ia o whaamtala atu le tatou cyber security strategy ia maua ngā lue ma Australia ma le telo isi whala potpotonga e amata le tatou Samo Cert. Ai leo tu ua inga luenga o lo alu taimi nei. O lo whaia tatou whainga paanga ma company te tele i fafo. New Zealand, ma Australia, ma Amerika. Ia mo le puipuinga lava o tatou sota inga mani tūlanga e ono swai e tatou rungo lai o waia nei o sota inga. O tūlanga lea na o whamamna mamo mua le mea leo le anga i atu i fiti o le waia. Ia mai lau launga lea talo i nei le fontanga o le talo le tupe au tū. Ia lai e uma e tonu sa fisile e foi le sui mamalu mo tali ai. E le oso tatou ia fiti. Nga le lua kua kako ka milo i kua. E le mawhai fo i a kilo pe kango kakar kako waia. E loa kui ngei. E loa tuai nei. E a iei sisi e tau whai atake tatou waia. Ia ma ua malupui puia. E ui lava o lele i whatuina le ofisa lea. A e le o mawhai na tu. La e ngā lulu e a ia tatou ofisa tututonu. Ia e le ngata i Samo nei au fafo. La e mai tau mai i tau whainga na ia ngā lue whatasi e pui puia ia. A tatou waia ia. Lau whionga o le si tūlanga tā ua lea sa tu e tau whai nei. Lau whionga uri le ngang whaaftai o leo maa ua le fina ngalo le minsta pa ua lea. Maria le sui se i toi tūlai mai le whiunga ia la uri. Whaaftai. Ia o le lava tātou tia lea tunu e tasi. Ma o le puipuinga o le me tā ua a e afia uma le tunu. Nauna matu tu o lalo atu lava e se fo i la tō wolo o mai whamaumonga. Tāu te leo sefe le gateway. Ia. Nā whamana tuatu. Ai la fo atu pe na Alo. le nganga na la fo i whautua mai isi. Tāu te leo sefe. Le nganga whalalo. Alo whaatai. Ia, e o ngā le whautuanga. Ia lau whionga. Whamaninonga le malo. Ia, o le whamaninonga nai ta otu e le whamamanga se mea tūlai mai le. Ia, aftai lau whionga. Se mai le mata upo o le ua. Mawal malo o sefe. Tai. Whaftai. Ia, o lea sa ua toi la langa. So mai lo i le tātou. O leo toi la langa ia le tātou whalapuputonga lea o tanga o tamari i umama i la tau e anga vale IT tono Samoa, ma i la tau la i o whaatete le vave ele ati nai. Tu whaatsia foi a whainga blanga umar malo, te min nei mau ngā lue whaatasi ma le sosil nei a le Samoa IT Association, le sita, ia mau whatau nu el tele por kalame mo a onga, ia ma le tele o nisia o a onga ta ua o lo tau whai ngā lue whaatasi i manutanga luenga o a onga, ia o ina ia o whainga luenga. Ia, o tele ia awa noa pisinisi o mwhai ana matalia, ia lea na uwha malau atu, ia maa o stulanga whawhiawhia ina lea lau whionga i
i le tele o nei atina e maua tina e uma ia o whamala watu pe ana o whai atu. Ngā luenga whātasi a le ofisa o le pulwhatonu ma mta ngā luenga so ta inga whamatalanga whāte konolosi. Ia, o le tasi mta whai o pito silin ta au a le ofisa o le pulwhatonu. O la tau ia whatunutonu o le tau o le tise. Ia mai pei ala o le mele na o whai atu ai le tau o le ofisa o ta inga. E po le ale na una mai o kampanine ia si ilunga le tau. Ia, e lem whai ia o le ai, o le ngā luenga na le pulwhatonu. E whatonutonu e la tau tau lea taimi ma lea taimi. E ti tiro la tau ta mao aingo iai, e ti tiro la tau tulanga o lo ietu pe alui. Whaangai o ingo o kampani, ia, o na whaatanga lea pe a whapea e. E tala whaanga ia ale ai, e tu mau ape pa ufo le tau o le tisi. Ia na whaamuria ile o saulango, sau whaamatalanga il vaenga, nei la lama o ti il whalimeli o Samoa. Ia tātou te mamtua pia il whalimeli neo Samoa stamps. Whailonga lau fionga. Ia, peo ina le tātou marketi mua na ave Samoa i whafo. Ona e tātou whailonga ia stamps. Po e atu wata ona e tātou lau whanua. Ia ona e ata ona e tātou tangata. Ia ona lafo leo stamp i whafo. O ina Samoa mua sila ila langi mo mai a tātou. Aile iai la an TV nā taimi ma. Na nei whamatalanga whate konolosi wa iai nei. Ia, o le tātou whalimeli foi. Ia o lo avea ma o ngā tonu e la foi meli. O latou ala iti o lo itua i tele o itu malo le tunu. Wa ato nei le se furulua. Ia o lo whaunga ina e se tātou o tunu. E tongel pili o le vai ma. E le tisi ma la foi tupe. O le tupe tele al whalimeli la o fionga. O le tupe maua mai le quota sa moe maua mai le Universal Postal Union. Ia, mai e te lea tātou tupe maua i ona e o mai atunu e whaforisi atu le kota lea. Ia, ono nei taimi o lo maua o lo toa ono le whaamai. Ia le peu o tau te tenenge se te isi. A o sui inga fōua ia nei o lea ua amatalia le ngā luenga ina ia whaase e toa le whalemeli i whainga paanga. Whainga paanga, whai paanga ia whalaputonga al malo ia ma company tumoti, le PPP. Public-Private Partnership. Ia o ina lela se ia le whalemeli te minei. Ma ua amata tā penanga. Ia ma o te manatu foi. Ia, e moli atu whaftai tele lau fionga le teitai whono ma le lau a whono le whalemeli. Au Samoa, ia moli ngā luenga whita lo tō ngā pāti ai. I tau whainga o le nei ati na ia ma le angai fo i luma. Ia, talo lava, ina ia molo tō malosi ma ia whapena ona whasol solo ia tō ngā luenga le manuia. Au fionga le whongftalai, ia ma le malu o le mota, Samoa o whafonga. Nalo, kai. Ia o mai o le whaamai ma le tele o suia inga o lalulangi. Ia o manao mia ai e tō ilo ilo isi la sanga mo le numana i o si o tātou o tunu. O whapeon whata oto fuafuanga ma mau le whongftalai. Ia, e kere i sau ngoa i... Le sa ta ua i lau. Sa ta ua e la hoi si fia le fionga le minister, o fionga le whongftalai, le vaenga le. Na le toe whafisilia ia. Ia, se ia mai a Tulanga hoi le sa ofisilinga ia. Le tau hoi le ave a tato ISP. Ono le tulanga hoi le sa maua e le o a toa le whaonga ino le tato kipo lea. A le pe fōlinga o lea e tau fiofi le vaenga lea o le tato kipo. Ia pe e fōlinga mai o lai whatapulaa. Ia le whaonga ina o lo ave e tātou ISP providers. Ai pele tanga ia nei. A wā o te le fo i mal whatau ngofie ave a lato. O te le fo nal tau ngofie, o le mo le malo lato, no mo whaonga ia a tili le au nanga lea. O le situ le sau tala noa tuai. O tātou filter sia el tātou gateway. Wa o tele tātou cables. O le mea o lai houses e mea tasi. Le whisota inga lea. O lai tofu ale keipo ia lea mani. Ma tātou filter sia. O tūlanga voi lelo le malpui wa o le mea tonu lea. O le kuko la ia. E o tele lopen whaiona. Tātou filter inga vaenga lea. O ia se vaenga whapitoa. Ma le au nanga. O whaatino ia al matanga luenga lea. Ia le vaenga leo tātou au nanga. A le tāua ia. O lau titilo wa o lau nanga le apea e vili le telefoni le anga i titi sao i le Vodafone. O na alu le ilunga le tau. Pe vili fo le Vodafone i le titi sao. E alu ilunga le tau. Ai pele ai se fetuna inga. I le vao tātou
a fale telefoni ia mai la tu e fai lau nang. Ina ia lang tasia le tongi la tau ia. Inga ia seki ia se tau. Ina pule ale o tangata po fele au nanga. Al mele tupu. O le kolosi loa i le au nanga le si fale telefon. Ia walu ngal tau. Ia mananga falo. Kai. Ya, sei. Ya, sei. Tulen mai ale, tai malo. O le tasile nei o whaitionga. Whasanga le tato IT utanguta le tau le internet. Tulu fo mai sina whapulanga el minsta. O le tulanga le internet. Lea whengofie nei on whanga solo tatua o ngā whafoma. Le onga le OUM. Le tato Overseas University of Medicine. Le onga le neus whanongang whaptola i le internet. Mai lava le tomatau po le luafa ma le ono na matai. Ma ua to telefoi ia fomai. Ua whawina mai le aonga le nei o na maulunga on the curriculum. O tele o mtaupu manan polkala mea o ina whanga iai ia proclame atinu i whafo ma foi teimi whaia lato lectures whatino mai professor o i whafo le internet ala sa whanangalango iai mai le teimi le nei o makua ke lea le taungofia o le internet. Ma e peon silfia whaia si maulunga tele o onga i whafoma. Le OUM on ele mwhai on taria oe se longa iai sau sesio tikeli science. On whato am whailole na urwhale i le OUM. Le ala fwle na lai on faul fale mai tele le la. Ena ua au mai il malo le aienga on condition. E mwhaiai o na maua le stala. Se tasio whalapo tonga i whafo so tai maa onga Amerika. A tau fo mai. Na sau na umai se singa. Nam fai lole on le stala lo ia le universite le fa malo. Le taimile na le stala ia le stala ina fa per le universite fiti. Fa foma lo no winga la e maulunga tele a onga ia o inai ia foma i tato universite o UN. Ma le telefo o la tau ia o inai. Mutua mawa le tulanga o la tua onga on lo fatino ina samon nei. Se tasio proclame e liam fail fatino ina university fafo. O le fatino ina le o la tu vanga la tu onga. Em fai no ai ma vea ma tangata whainga luenga o tatu whalmai. Ma si ai fatino ina la to clinical experience. E leo mwhai il telo university fafon fatino il tulanga lea. O le mafuanga fwele na afo ia tu la tu watunu. Whai la to suenga whapitoa mo le stala lo ia e them professional doctors. E matua maululunga ia pasi ai. Le voina o mai le whalinga ia te au iei le tasio o di fo mai le pasia tu i na ia maua le doctor, the young doctor of the Australia. Le winga la,
e maulunga tele a o ngai e fai I le OUM. Ai whanangolong tasi I le tongo fiele ua iai ia le tatou internet. E se mai asi na u whaapulanga ona o le au te whaalonga atu e tinga lawan pa u e wha mai asi kwa kaun kakele. I wafol tatou atunu se lo ngai whaifuang whapere kongo fie. Ai se I whaapula mai na le turanga le ua iai tatou internet costs. Ia, malo. Haftai se I tula I mai la fia ngai me minstai. E whamamrama le tula sauna ele panamia se. Ia. Sinau sauna. O le mea monia le ana u whātua I la matanga lau whionga u matuata ngō fia le tatou internet. Te min nei. O le tau le ana u whaiatu iei ua pau I lalo le vanu super sene le tau le kako internet. Le e la mai company telefoni I. O le tele o teimi e maua lau kika pai te tala. Po le lima su sene, po le lei fo se tau pe a whai whalau I loa voi. Ia maua I fo ia lato whalau I loa foi e whatau ato ai sau poloka ato le internet sau pando. Ia whaonga lea mo le masina ato ai. I le anu tele ai sau tau. O le mea lea na fsiringi e le fionga le suima malu le. I le ave fua ato le. O fasi waya I o company. Ia. Si on sai mai te isi. E valu miliona le tupe le. Ala sa mo sap mo rinke po nalu o lato sao na le whaingor kipu. Ia si tamu fai ele me fai tufa fa penale mea o le whaonga. E kongi mua ia. Ia sea o company ne sa tamu fai le. Venga vong talai. Se I toi tula mai min ale. Le tu tau ele whamanino mai leo le pau o le internet cost I lalo. O tongo fine il val super sene. O le tu le leila le lele o ilo e tangata. E na ua whatino tato sota inga I aru lalo sami. Awale mele whalongo ia kaungakale internet, kaungakale internet. Le ua val super sene. Del tulang tongo fiai. E ala na tau le mele. O no le voi ua whamaniaina tato I le whatu o le first digital library sa monei. E leo iesi me whape Pasifika lo whionga le whongtalai. E wsoso ni mai al malo whatas. E tau o tele o le tau le ua wanga I lalo. Ai mo le tato university lava lea. Le mafuanga foi le to tele ai la to mai fafo. E a onga mai tusi. A iela ma le requirement. E tau na malanga mai Samoa. E whai la to le sona la ia I tonu. Ma le silan lea ua lo to tele ai tata se si mai mo mai. Ma ai le tele o a foi o fale foi no foi tangata tulata I fale mai. On le tau tele o le onga le le university le o le UM au te mantua le taimina mai ai. Saulang ia I tonu le mautale nei. Ia le university le nei. A le ua ko kele ia tangata I fafo ua whauina mai ai. Ua iai foi matatu fo mai. Le ana o ngai ima o le sifoi te mali I Samoa. Le ua whaururu I ai le university le nei. Ia maua whaia o ngai foi nisi o tatu fo mai. O le silea tina e tau tele ai wharangolango I whaunga le internet. Malo. O le ua manino ia e se me ia se tua le manoa whapupu mai le whauila vea o se me e konge ki I saunanga whamamlama le ale. Tula mai lau whianga le te whana o komite tupe. Ia, e tula na leanga sala ngā so o tele le tulanga lea I tonga tau le internet na so soani atu ai se 2 minuti. Malo. Whaamalama atili. O le tulanga le sa iai, sa se furu tā lai le mea ta o le gigabyte. I aso ia le I au maia ia le I cables. O le taimil nei, o te ilo le mea lea e tupu. E le o le lei o na faa lawi loa. Ia tulanga ia le ua le o toi whaata ua whapena. Ua whai mea ta ua pandos le fo isa la ngai le fionga ia Manuel Lua ia tafua.
O tūlanga lale nei, le tele o mau whaalau I loa iai, lea lai le I loa nei tangata mātutua. O atu a whaatau lus futa la, le umi anta la noa tolu whami nute uma. Ai wala tau tele o loa, ua whaatau pando, mo le whaateta inga le lau whaitua, ele malo pando lewa iai, se fulu tasi tala, a ua fitu au gigabytes, 5 au minute te tala noa fuai, ai free le se tau, o text, mo le vai aso atoa, o le fia bundle, fitu tala, ai se fulu au gigabytes, mai le tasi le gigabytes, le sa le fulu tala, I aso ele I whaia keipu, ai iai mau minute, free, le se tong, e te whaia au text, iei super bundles, o le tele o mautunga, o le mela lele malamalama, I mātau mātutua mai tua. O whaalau loa ia, e tatau ona whailoa, ua le o toi mawhai ona e tu ua atoa lau lusfuta lai tono lau telefoni, e te alu whaatau le mele e ta ua le pando, le ala ua toi titi lava lua se fulu au gigabytes, I le se fulu ta ala e tasi, nai lo le tasi, o le gigabytes le nai ai, aele I au mai a tatou waia ia I lalo sota, inga ia sosa ni atu nā li komi tupe man whaalalu. Lau venga vong te lai. Tule mai le parmi. Lela le kaute. Au whaasa moika. Le ua whakanga mea ia le rungo mea. E lela o ngā whakongu lo miskarang la. E wheimonga o ngā le whamarama lama I kangaka. A ave lau ka ngā mea le whapere la poa. O kaungo fia a whapere la poa. Wa kiri kaungo fia. Ya. Lau whionga le whongwhitalai. Ya, e sala ina manino malama fo. Se ia lala mea olo I lalu whaamol po. Sala ina. Ya, ono le tai fono lea olo o whapenao na taula I e whaamanga aulom tanga renga. Ya, o lea ua manino au whala o le fōsang no atul palmia. Se whaasoa ngā renga ua te. Ya, ke le ailo. Le mamafa tua ngā ruenga, se I tula, malia lau whionga de minsta, se I tua le mano ia olopo. Tai lava lau whionga. O Se o te moni mau atu le tūlanga o le ftuna inga o tau o mei o internet. Pe fōringa I pa uma I lalo. O le trick lai kong, ma koe sawa le whaonganga, ko sawa le alu le whaonganga o data sa kaka. Pe o si mea ngai ei. A leo ke mori o leo ke tano atu lau whionga whongtalai. Wi-Fi le alu ngai a le nevo. 5 kala ai 2 vai aso. It's free, unlimited. Mai leo whaonga kama ngā. Pe a le pawha peo le kaunga kā ia Vodafone ma le titisa. Ya, malo. Ya, malo whaafka. Ya, te malia lau whionga de minsta, o le sa kula I mele sui o ano ama I sa. Se I kula I mele sunga I whaifi au, ko la sa fso sa I tau. Le ai o nanga o whasau ino le teimi o le whionga I minsta. E asia u to mai fisili sa fia whai ai winga I sota inga. Ia ai o me ia le ua tupu nei le lalolanga. E no fo mai ale pule o le Twitter ma le Facebook. Ta pe la ua kaunti le latoa pule. E tulo ua langa le mena le tau pule tua I puipuinga ia o le tatou Facebook. Ma le ia, po le asi tatou whainga whai. Ma le long lua la. O le ai maa sanu whalongo le mele ta pe le Facebook. O iei se malo si anga I tatou tanga ruenga whai e le tūranga lea. Ia, ma le whalongo. Se koe paula leo le whau I la vea, ia ona. Se I tula I mai lau whionga de minsta o whatoanga. Whaftai se ramara wanoa e anga le whau vai atu na talata te te whanua ne sa le whionga de minsta. Ai I tau tamai mta upu e pe tau wha. O le tūlanga lea I le o le a se whainga e whai I le ngana. Ngana o whai e lunga le tātou Facebook. Au te langona e tofu si au mai tātou ma le
maleleo ua faalia fo'i taimi o talanoaga fa'asamasama noa e le tulaga o lo'o faia nei e lei lelei iā talanoaga i sivaega o le olaga ae o mai loa politiki oka leleaga fa'aletonu tuamatautia lava ae maisi a le Alo, la ia fo'i ia supporters a le sivaega lea o alo. upu ia o te fitau, te kuia, le ukau fia whakau a kua. Alanga o te musulanga e manu whaalfonga ale atunu. Ia. Wa pēla mau talanga i matanga. O le ala se whainga pe a whapea o le mtanga alwenga leo fionga e minsta e ngafa matulanga whapea. Lana me taunu whai ai. Leo fionga mal whaaloalo o fsiri. Alo, te i tula i mai de. Ya, marori o e fale ali si e fa uila vese si kendi e se kula i mai diska. O le tali le minsta e tulanga foi le telefonia i o le Vodafone. Ma titi sa wai o le mo mau. E mau lunga e te kolosi lo laina lea. Halu lo ngale tau. Ya, me se la o le Ale te whafonga tu le saunanga minsta, fia milionga le ikala fo la kau whapalegi, e le whawalo me sa so. Le italiano me le fiona le fa solo. Ya, le le. Amon mole. Ya, alo fiona. Ya, tula i mai de. O le va ka Ape o manino, na me o mai saunanga le tai on malo. Yo. O le va ka su ese tau se mo fa sa mo ai me lo le panto le la o mo. Ya, fa tau sa tanga mea. Ya, o le mele o tupu. E pei fōringa i ua tango tāle interneti lau tau sisila. Onga uma kua sao ale tūlanga o le sau ta inga wai ai. O le sao le waia, kua sao to tonu i ngā luenga whaaleleia, company telefoni. I onga le kaumwhainga e whaaleleia tu o nanga mo le tunu. Ngai mafua ai o na alu le atol whaonga, o lau mea lai whai. Le la whaonga lo male awa noa e fsosoni atu ai. Awa peo lau Facebook le sa whaonga le po. A e moe loa, ta pe foi lea ta pe lau telefoni pe lock out lau Facebook al ese mai mal Facebook awa atu mau pele olo le app i lunga lau telefoni ya ona alwa ya e alwa me le malolo ai paulo me ta pe motu o te fa ngai ma o le tango feel na we so ta inga e sa to fa fonga mai nei o sa mo le tunu mai le stala va nei tala nei o fa ma wina o sa mo le tunu pito sino tango feel pacifica i tu langa of so ta inga. Ya, o gateways, e tolu gateways a tātou le iai. Ma o gateways lava e angai uma i fafo. Ma e lo ngā lua whātasi e fo i mātunu i fafo mo pupui, ngā mese lava ma lo Amerika o lo whapena, o ngā ngai ia ia tātou gateways. Alo? Ya, lau whionga. O tūlanga lea i Facebook, ya. O lea sila ma, tilo ma lo i ne awala e tango fai e whaalelei mo puipuia i a tātou atunu i mea nei. Ai, o le Facebook le me pito sili o na alo lunga le tūlanga o lo i a tupe mau al tamau ainga le teimin nei. Ia mai, o le whao ngā tātou atunu sa i le saun kipu. E le a tō se kika pait se tasi. Ia, na fuafua le la tau fo i fuafua mamao ina whao ngā atunu tai tasi i waia nei. O le lua whelu fulu ono e na se fulu ono kika pait se tātou whao ngā lunga le paipa. Ia o le taimin nei lau whionga, lua whelu futasi. O lua se fulu lua kika paiti le whao ngā lewa iei tātou. Ia mai matua maua lunga, ai mafua mai lau. Ona o le sawa o tūlanga lewa iei interneti taimin nei. Ia ma le whao ngā ina tātou. Ia mai o disi tūlanga i whamatalanga. Ia le mwhena whao ngā ina si lunga e. Ia mai alo ia ni tātou mau tonu e. Titilo iei le malo. Ia ma o tūlanga fui leo lo iei nei vai tau. Ia ma le tūlanga ngangana e. Ma le ngangana i lunga o penga te whailangi, ia. Tō lavatia au ai. E mo ia e mawhai ona whai ei ni awala. Ia ai, ia tātou onsa ia. Ia ma, tau sa mofo ia tātou umai. Tātou tau whaina ia, tātou wanga i le tūlanga o le puipuria le leo tātou lava ia mna tātou ainga ala i whamatalanga. O le tūlanga lea sa whasiringia le fionga i le suma malu o ia fuimona. O le tausa iai le sota inga le vao titi saal ma le Vodafone. Sa se fulu seni. Nei ia il masino november le tausanga o mawai. Na pa ue lo pa una lo 5 seni.
ia o sili la tau ngofia ia lau fionga fu mono sa lo ai sa sila ia e le suia ia tulanga lea ia lau fionga o le auma lau Malo, kai. o le Kai. o le taimini nei le o mai o le whama E o le launga anga e whapenga e. Au ngai koe whaaru lava si sui. au o te tulai mai se sui koe whaaru ia o mo mia alto ilo ilo le tele o la sanga mo le lumana i se tātou atunu ma o whapea fo to e whata o to fuanga al mamao le malo le o tonu o le luas full fast food 2040 e tali e tua tulanga pangati o e nila langi o whale tonu tu risi sa numero tasi e te mao ainga o Samoa e le se mea tātou o le mea o tupu no le whaama ila o fionga e le ain tātou minerale pe isi atunu e le ai fo i tātou sua au e peio o atunu milioneo arapi ai o tonu ale va ai mamao le whenga malo i le mau lungo le atina e so ta inga ma interneti e ngai lo yesa mo mo le lumana e le tunu lo lange tu sa le ya ta to lo fionga le fon ftalai au ta fa no Rusia o le malo Rusia o se atunu matitiva e ai ni la to o lo e avi fafo e male le ai ni me tu ai luas fu lima tau sanga taluai sa fo fu ai lo na le pau ale o le me o lai o le atina e o teknolosi ia mai e whaanga aina le internet e whaiela tō ngā lua. Nga penga lola i o la tunu lea ma tau whai e vela kou o se tunu o tūlanga mua ina i o la tau lava tunu o tutua oi. Nei lau whio. Ia o la tunu numera tasi leila langi ato. I tūlanga nei o la tina e o sota inga. O la tunu o Estonia. Ia mai e na o miliona la tau whaita wafa. O tau whafonga mai le whaanga solonga mai o la unga whionga i Minster. Le ai asa minstare ta ora internet. O tulanga se fo maloloina, le sa no ele fionga le di palmia. Ya ale fo o fa nga ina te min nei e atina el tato. Le tato I health. So ta uma ya electronic me uma. E fa mo uma ya ne atina o tulanga I fatoanga, ya o electronic fo le uma waia. O tato tulanga le o fa nga ina su e la sam. Internet technology. E ai ma se sa no nga se fionga se minstana misi te konos o le falang lango manga le wa ye dita to lo fio o ma fai on tato o tulanga le wa ye Estonia me mo ia le tawat lo tom fai foi se tu no Pacifica e fauna yo la tu tama ainga fa te konos ai na sa mo le wa ye le malo si anga te minei ma wa to mai me uma o se ta inga sa tu fa fonga mai ai ya le foi o fa o tato ma tato pa anga o fa tu ina tato pa anga mai fa we have a good track record with international partners. Yo ta tia fu fangal malo, por luas full fast full aspiration strategy for the future. Ya, ma me silio na ta ua I so se pisinisi e mua a nga I fia alu se malo, la to te silingia. O se malo mo tu malo le. O se malo e fa to ina lon te inga. Is it a stable government? And is it a proven leadership? Yeah. Sa tātou whatuina le investe le lima tā lala o fionga. Sa le ngata, sa whai mal mautinoa. A sa whai foi mal whatu tua le tua. E ma whai foi la on tātou whauina wha pesa sa moa numero tasi I le lalolangi. Ia, I tūtau te konoros. Ia, lau fionga, on whaamulia I leo se whamtalanga. Malo, Whaftai atu I la lama oti ma paanga. I masia mātou la lama oti, ia manai mātou paanga. Kai dau. E afia mai I le Vodafone o Titi Cell, ma le CSL o I lātou ia pe o lo ngā lue so tau au tele ma le malo, ia ma le tele o isi nai company ISP. E tā ua fuafuanga, ia, ai sili atu ia, on tā ua le tātou whatu tua I le tua ni mea, uma whamanuia le tua I tau company. Aftai nei e tātou paanga mai fafo. Ia, ai mai se lava ia I tātou I tono le tunu, aftai atu le umai an whaftai atu Titol TV, ia ma fale leiti o uma I tono le tunu, ia ma lo ngā lue. Whaftai tele lava I nei o fesili o mta ngā luenga. Lau fionga fualau, tino usi, talanga mata. Ia o lau fionga le matua ngisa, Brazil, whape foi lau fionga tupai tupe. Ia, whaftai ngā lue, ma le whamaoni tiu te uma. Ia whamanuia le atua mo to uma. Whamanuia le atua I au whainga luenga uma. Ia no fe so ia uto. Ele ai ia se si uto pela titi la ngā luenga o lo saul na tu fatas. Ia na to to ai lole la o nanga ta to la la moti.
after tele ofisa langolango ia e o lava ia te utou lo tapena ina le ofisa ma tunu ina le ti ia after tele after lo nanga i fasala longa e maltua foi male malanga after la to sa matunga lua nino fo inga lo fionga e to fai a toi malo a samu a sen ia male to fai al fauli unu toa ia mal to fai a man sa mo toni sa anga sa nga lua tonu o matula la moti ia le o fase atu inisio o company ma nga luenga foua fa penan tau tuai ia lo fionga il minister langolango lo auto tau lo lima tau lo fionga le pule rimonia yafi ia after tele lo saul tanga luenga Mano, kai. ole best combination le ever ia le faso longa to ole ka peneta nei ma minister langolango ia o stangata tamai ta fa peona kele ku alalo ku mai e popo ia nei la la maoti ia kele nga luenga on fai ia no lango mai la o fionga le pule fa manuia le tua mo ro mal fatua ia mai se no falo ta penai mo sa mo e lisi no fo inga folder ka ke ko fkau ia ia la o fionga de oftalai si malu mota ia e fa atu le fionga ia ono por tuitama tara le tuitama na o fionga ono por fa so tauloa parti ia le fionga ono por ai au penia mina le fa fonga mai ma lo le tautua ma lo le tauata ma lo le tautua atunu afta yo le wafu lo tautua mo Samoa ia fa manuia le tuai ma lo longa ma lo lo man malo uso lo sunga mulpola ia e ilanga o ikere malolo kauanga fa elo sa ia ko fa pe fo le ko ku kai le silima kausanga o fionga le fonga ftalai kalo fa Kai. o fionga le pepe to le fo fa fisi abu ia o mo mai o mai lo fionga le lo loto le to fa tamadi ta o fio mai ai ma a pena na tau si ai le malu le moto sa mo fa manuia le tuai le o fionga mal faltua le foalo e mese de malo longa o la fa pena na elo tu ia pe uma na soruru ia pa iole fo no so sa mo fa tai malo fai vai ele nei lima tau sanga ia to fionga ia fa manuia le tuai ta penai mo ta to fenga pa lota ia officially pa officially o tanga longa se sel malo ia lo fenga longa malo tau tua mau lo to malo si tau tua sa mo ia so tele o to fia o to ya fa manuia le tua tia ma malu lo to ofisa ya me se pa ia lo fenga luenga o to ina ta to mota nei ia no fa se e mai lo le lo fionga se o tu malo pele Ma di se tu malo ana lo fi numero tolu ya le a liu o ana lo fi numero fa ya fa malo ta po fa malo ta se tato nui fasto time vai lutai el paia wa fale li a fioili a fa masanga ma lo to fale tol ngofua ya fio foi lo fionga ile matuali ni ule vaia te na le foi le fio lo fionga fa muina ya na tupu fia ya a me se la fio el paia la ina sala no ya el paia foi mota e fioile lo fionga to le fo lo fionga le tapau fascina o le tuia ana ave au malanga mal fale fio walo e me se le fio lo fionga va fuanga ya al paia fo ia talanga wale fio le fionga al mapu tuia ana o fionga tunga mala ya o mamalu fonga al fat wale halal tai ya te oile li o ainga lo songa au stalenga tu tuila oe sa e tai ala tau ya mamalu no fo ato o wal fal fit ya maltato nu fale fasto pa ia wai fasto tai ma vai lutai pa ia se mato nui fale atiu ya pa ia malainga sa ili e fio ai lo fionga te ma ana o te mai te tasi o ana ya te nane foi pa ia fu ai e fio ai felo ivao le alo tu ya ana ta malangi ya fio tangalo sa mal tau fia
Ia al mamalu foi malati e la lai lau ftalenga tali matasi. Mal mamalu fale ana. Ia masio matunui sa tapuala ia e fio lau fionga i le saori i lau fionga to le paiali i to i vau. Ia paia ua oe sa te matuai to finga laing sa tuala. Ia le fio le paia laing sa tuala ia le malu ia vai au. E te nane le mamalu i faltasi le lalta i lau ftalenga vaili o to o maunga. O le la au na fausia ia man mamalu no foala walo to fale ana. O le lau tina lau leia wa tapuala ia man mamalu vai na lepa le tatonu. Ia masio matonu i sanga fidi. Suo le sunga le whawhiangainga. Ia ma le paia i le kalesia. Ia le mamalu i le usori. Paia i e tena fou. Le ngoleo sio matu lau buai. Sanga fidi. Ia o le nu o valo anga. Ia whapenao na fio il paia le usori. Ia meisili. Ne no fuato. Ia o mamalu na ma paia lau fionga o sio tu malo. Ia e le mawhaio na whangaloina ia nofo a whawhiangainga i tono sio matu tu malo. Ngata i leo o nai o tō whaltua ia i whata whaitaulanga e fia i tono o fio anga taitasi. Ia e whamuria i tapua inga malu anai ta mama tina matutua o lo tapuai ia matu i mani muli panga i o tō mota malawa ia e tapua ia o whaiva e maise i whaiva o le palemene o lo walo iai ia masa alo iai nei lima tau sanga o da mai. Ia sio tu malo e aftai tapua inga mal talo leo leo. Sa whaia lava le whaiva o le whamatua. Ta alofa o e sautia. Ia o e vera sia fo il mga alafu a o e whapena na ula tau suasu. Ia matatalo mai a o alo lau tau o onai. I whaiva o whongare malo e meise lo tātou tu malo. O aninga luenga matina e un when whatino nei no fo inga. Ia tātou whaftai lea tua. Tātou ai lea manu o ulu e. Pei o le whaiva o manu laiti. Ia e tātou tepa tau lai lumanai. I lea tua man wha manu yanga. Saa mai mo tātou. O lau te talo. A whaiva o maile mataiva. Ia. Tua e puna oa. I lea atoa lau tō o auna. Ka mangalo so se selo tātou wāle nofo. O tātou walo atu le whainga pālota. O te tatalo e na ia whai malu o tātou whaiva. Aua nei langa se peau. Ia, ma i o tātou fili whaatasi maleanganga o le atua. O ia e to fia le isi whai pule o tātou tu malo. O ia lau fo e to atasi e to fia tai o Samoa. Mo le si lima tau sanga o le asone. Ia whapaina pēr lau tau o si ngā taulanga le paia lau whainga luenga. Mo le atua malon finangalo paia. Tō manuia o le atua i tonu o ainga. Ia, ma ia to ia o tae le ele malsami. I lona tama o ainga. Whamanuia le atua i whana uma. Ma tupulanga tala vou o lo tae tu malo. O te fia au maia le whiangainga al teine mo api. I le tusi pa ia mo ta ua. O le mea te alu iai. O te alu ai fo. O le mea te nofo ai. O te nofo ai fo. E whailo nuu mo nuu. E whailo atua mo atua. O le mea te oti ai. O te oti ai fo. Ai e whaia le atua. E peio na ia finangaloa. E leo to e tasilo wa inga. E leo to e tasilo nu. O oe lo tu malo. Lo wa inga. Malo nu. So i fua mai manuia le fono so Samoa la ufio. Pastai. Ua whamalosa au noa. Ia le upua e whai de sa whai ngā ko ongo ma.
malu la nga fu se o mari ka dinga fa longo o mari makai vai ai ole upu foi e fai ya sala o mo ole le usina mio le fa fonga le parlamenti ai me se fo le tapu e mai lo tu malo a sa mo i lo na tel ya ele tau la e ia i se upu le pe tau sulangi na fo i se ngana le tonga e fai e tonga dan o na e maki malo o wali to malo ana ya o e fo sa kwala ya a le kau songa foi renga ke makua o le rio a inga o ana kuila map ya malo ka penga a fua i le atina e ma le wha mua le tunu so se tunu e wha mua so i fua maloloina ma li tu tau ia o onga ai i le kemi o COVID anga le ai lau tapenanga e le tunu le wha moe ia o onga ia e wha pe foi le puinga o le so i fua maloloina a tu fo ia tina e le tunu i so se matata e wha lango i le tu tau i so ta inga tele babe e la le malonga rue ia i ki o foi a kofi o e to ina e te minister so ta inga o nga lenga o lesa e maki malo le me ngoko i le la se i tu loure ia wa o upu e fai au polu ia fa pena se langona o fa pele ia o lava le vivi inga ke mo fa peo e fono fa pipi se langona i lau fa aftai a wale le a fioma tala mai a ao e pa ia ma o lunga i tupu mai e ia o lo pa pena na la tau lang sua ma tau tua e ala i so ta inga tere vave ma fa mtalanga tere vave kampani ma fa ulunga ona tulanga tofi ma longa lue upo e fai atua o stongi se unga langa tila o fa polo tu alima se o malo fai o fai o maria de papa ngala o maria ma le ku le fanga pa au o le fanga i fo ai se ono ko ngalu anga ko le tino u e fa tino le fa mo e le mongia fo isa mo i le ngai tu o le tatu ngalu Nela lea, ia o le mātou fo i whamanianga, ia alofa lea tua. Ia lolo mai le langi. Monuia wā, lo tau pa ia, mono tau manu. Ia sanga iange e o le tai e whapenana, wha au pengaina o tau. I le tino, o le mavo fau, ia whape fo i le nganga. O le mātou tala le whai msui o le pārmene. Mela, ia, o le mātou tala, ia o tau mamā, nā whamanuia le tuai. Dengan ruenga ya fakta ya tu sana no le utato tonu ai le tato malo longa masani yo la fata ti ese nga ruenga le tato fon mola na malo longa masani tai